إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين، وإلى حضرة أهل الخير كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم. يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ, ദിക്റുകൾ, സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വിദത്തൈനി എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുന്നാര ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. മറ്റംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്കും അല്ലാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن أعاننا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم أوسع الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم ربنا تقبل منا ما قرأناه وما صليناه وما ذكرناه أولا إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم. اللهم افض علينا وعلى أهالينا من فيوضاتهم وبركاتهم في الدارين. اللهم خاصة إلى حضرة من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن تعلقوا بنا يا أرحم الراحمين. اللهم بحقهم وبجاههم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم آنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس قربتهم ونور محلتهم وارفع
وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا. اللهم اجعل ثواب قراءتنا وبركة دعائنا فداء لنا ولهم وفكاكا لنا ولهم عن عذاب النار. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خاصة في تعلمنا وتعليمنا. أعطنا اللهم حظا وافرا فيهما واجعلنا من الراشدين. اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا وأهلنا مسلمين وألحقنا وإياهم بالصالحين. اللهم ارزقنا وارزق من تعلق بنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من محبي رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لإكثار الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വിദത്തൈനി, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മറ്റംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഹളറത്തിലേക്കും നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളാണ്. അല്ലാഹ്, നീ പൂർണ്ണമായ ആജിലായ കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. കടങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ റഹ്മാനേ. വെളിച്ചമില്ലാത്തവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വഴിയില്ലാത്തവർക്ക് വഴി നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്നും അവർക്ക് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹുവേ, ആഖിബത്ത് നന്നായുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി അധികരിപ്പിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ അഹ്ലുകാരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. നരകക്കാരിൽ അകപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.